बारुक 4 अध्याय। ताहा ईश्वरଙ୍କ आज्ञावलीर पुस्तक तथा शाश्वत विधिविधान अटे। जे माने ताहा दृढ़ भावे धरती से माने जीवित रहिबे व जे माने ताहा परित्याग करती से माने मृत्यु मुखरे पड़िबे। हे जाकुब, फेरी आसी ताहा ग्रहण कर, ताहार ज्योतिर उज्ज्वलता को आस। अन्य को तुमर महत्व कौनसी विदेशी जनता को तुम्भर विशिष्ट अधिकार प्रदान कर नाही। हे इस्राएल, आमे माने धन्य, कारण ईश्वरଙ୍କ प्रति जहा संतोषदायक ताहा आमको जना। जेरुसालेमर जातना, इस्राएलर हे स्मारकी, हे मोर स्वजन, साहसी हुओ। तुम्भे माने जदि अन्य जनता हस्तरे विकृत, ताहा तुम विनाश पाई नुहे, बरं ईश्वरଙ୍କୁ कुपित कराइथिबा जगु तुम शत्रुमानଙ୍କ हस्तरे तुमे समर्पित हेल। ईश्वरଙ୍କ परिवर्ते पिशाचमानଙ୍କ प्रति नैवेद्य उत्सर्ग करी तुम्भे माने तुम स्रष्टाଙ୍କୁ कुपित कराइछ। जे तुमको प्रतिपोषण कले से अनंत ईश्वरଙ୍କୁ तुम्भे माने विस्मरित जाइछ। जे तुमको लालन पालन कला सेही जेरुसालेम को तुमे माने दुखित करियछ। ईश्वरଙ୍କ ठारू तुम उपरे निपतित क्रोध देखि ताहा कहिला, सियनर हे प्रतिवेशी माने सुन, ईश्वर मो प्रति अत्याधिक दुख घटाई अछंती। जे अनंत से जे दास्यवृत्ति मोर पुत्र कन्या मानक पाई संघटित कराइले ताहा मु देखिबाको पाई अछि। आनंद सहकारे मु से मानकर लालन पालन कली, किंतु विलाप तथा दुख सह मु से मानक पठाई अछि। जे जणे विधवा व जे अनेक संतान मानकर वियोग अनुभव करियछि, सेही मो संपर्क रे केही आनंदित न हेउ। मोर पुत्र मानक पाप गुड़िक जोगु मु एकाकिनी होइछि, कारण से माने ईश्वरଙ୍କର विधिविधानरु विमुख हेले। ताहांकर नियमावली प्रति से मानक कौनसी श्रद्धा नाही। से माने ईश्वरଙ୍କର आज्ञावलीर मार्ग देई विचरण कले नाही, किबा ताहांकर नीतिनिष्ठार तालीमर पथ अनुसरण कले नाही। सियनर प्रतिवासी माने आसंतु, जिए अनंत से जहा मोर पुत्र कन्या मानक प्रति घटाइले से माने सेही दास्यवृत्ति देखंतु। वृद्ध लोक प्रति कौनसी श्रद्धा जनाउ नथिबा व शिशु मानक प्रति कौनसी करुणा प्रदर्शन करू नथिबा एक निर्लज्ज तथा अपरिचित भाषा कहूतिबा जनता को से सुदूररु सेमानक विरुद्ध रे घेनी आनिले। सेही विधवार प्रियतम पुत्र मानकु अधिकार करे से माने नेई गले। जणे एकाकिनी नारी समीपरु तार कन्या मानकु से माने पृथक कले। किंतु मु तुम्भ मानकु किपरि साहाय्य करि पारिबि, कारण जे तुम प्रति एपरि दुर्गति घटाइले से तुमको तुम शत्रु मानक हस्तरु उद्धार करिबे। जाओ हे मोर संतान माने जाओ, मु एकाकिनी रूपे परित्यक्ता। शांतिर पोशाकर मु विवस्त्र, मो निवेदनर चटवस्त्र मु परिहित। जे अनंत ताहांक सन्निधान रे मु आजीवन क्रंधन करिबे। जेरुसालेमर प्रत्याशा, हे मोर संतान माने साहसी हुओ व ईश्वरଙ୍କୁ निवेदन कर। शत्रुर अधिकार तथा हस्तर से तुमको मुक्त करिबे। जे अनंत ताहांकठारे तुम्भमानकर सुरक्षा संबंधी मोर भरोसा मु समर्पित देइछि। पवित्रतमंकठारु मु आनंद प्राप्त होइछि, कारण तुम्भमानकर नित्य परित्रातांकठारु तुम्भमानଙ୍କୁ सहसा करुणा प्राप्त हेब। दुख तथा विलाप सह मु तुम्भमानଙ୍କୁ पठाइली, किंतु आनंद तथा आह्लादपूर्वक तुम्भमानଙ୍କ ईश्वरଙ୍କୁ मते फेराई देबे। सियनर प्रतिवेशी माने जेपरि वर्तमान तुम दास्यवृत्ति देखिबाकु पाई अछंती, सेहीपरि ईश्वर प्रदत्त परित्राण को मध्य से माने सहसा देखिबे। जिए अनंत ताहांकर गौरवर व महागौरवर सह ताहा तुम्भमानଙ୍କୁ प्राप्त हेब। हे मोर संतान माने ईश्वरଙ୍କ ठारू तुम उपरे आगत क्रोध को धैर्य सह सहन कर। तुमर शत्रु तुम्भमानଙ୍କୁ बसीभूत करियछि, किंतु अति शीघ्र सेमानଙ୍କ विनाश तुम्भे माने देखिबाकु पाइबो। सेमानଙ୍କ गला तुमे पददलित करिब। मोर कमल प्रतिम पुत्र माने कठोर पथ देई यात्रा करी अछंती। मेषपल अपहरण करुथिबा भली
शत्रुमाने सेमानकु घेनी जाइछन्ति। हे मोर संतान माने साहसी हुओ व ईश्वर को निवेदन कर, कारण जीए तुम प्रति समस्त घटाइले से तुम मानकु स्मरण करिवे। ईश्वर ठारु भ्रष्ट हेबा पई तुम्भे माने जे उत्साह देखाइथिल ताहार 10 गुण उत्साह सह फेरी आसी ताहाकु संधान कर, कारण जीए तुम प्रति ए समस्त दुर्गति घटाइले स्वयं से तुम्भ मानकु नित्यानंद तथा परित्राण प्रदान करिवे। हे जेरुसालेम साहसी हुओ, जे तुमको नामित कले से तुमको आश्वस्त करिवे। जो माने तुमको उत्पीड़ित करिथिले व तुम पतन संबंध रे आनंद प्रकाश करिथिले से माने दुर्भाग्यवान। तुम संतान माने जेउठारे दास्यवृत्ति करिथिले सेही नगरी सकल दुर्भाग्यवान। जेउ नगरी तुम पुत्र मान को ग्रहण करिथिला ताहा दुर्भाग्यवान। ताहा जेपरि तुम पतन जोगु संतोष प्रकाश कला व तुम विनाश जोगु आह्लादित हेला, सेहीपरि ताहा निज विनाश रे दुःखमग्न हेब। स्वजन मानकर बहुलता सकाशे ताहा द्वारा प्रकटित अहंकार मु निश्चिन्न करिबि व ताहार अहंकार संतापरे परिणत हेब। जे अनंत ताहांक ठारु ताहा उपरे बहुकाल व्यापी अग्नि अवतरी आसिब। पिशाच माने ताहा मध्यरे दीर्घकाल धरी बास करिवे। हे जेरुसालेम पूर्व दिग को देख, तुम निमंते जे आनंद ईश्वरंक ठारु आसुअछि ताहा देख। देख जे पुत्र मानकु तुमे विदाय देइथिल से माने आसुअछन्ति। पवित्रतमंक आदेश अनुसारे पूर्व तथा पश्चिमनु एकत्रित होई ईश्वरंक गौरवरे आनंद प्रकाश करी से माने आसन्ति। बारुक 5 अध्याय। हे जेरुसालेम दुख तथा जातनार वस्त्र विवस्त्र हुओ व ईश्वरंक ठारु जे गौरव आसुअछि ताहार सौंदर्य परिधान कर। ईश्वरंक ठारु प्राप्त नीतिनिष्ठार पोशाक परिहित हुओ। जे अनंत ताहांक महिमार मुकुट तुम मस्तकरे परिधान कर, कारण आकाश तले सर्वत्र तुम प्रताप को ईश्वर देखाइबे। कारण नीतिनिष्ठार उद्भव शांति व भक्तिर उद्भव गौरव नामरे ईश्वर तुमको चिरकाल व्यापी नामित करिवे। हे जेरुसालेम उजागर होई उठ, उच्च स्थान रे दंडायमान होई पूर्व दिग को चाह। पवित्रमंक आदेश अनुसायी जो माने पश्चिम तथा पूर्व दिगरु एकत्रित होइछन्ति सेही तुम संतान मानकु देख। ईश्वर सेमानकु स्मरण करिथिबा जोगु सेमाने आनंदित हुअन्ति। सेमानक शत्रु मानक द्वारा सेमाने जेबे निया जाइथिले तेबे चाली चाली सेमाने तुम समीपरु यात्रा करिथिले। किंतु राजकीय सिंहासन रे आसीन होइथिबा बेले जेपरि संघटित हुए सेहीपरि महिमारे बोली ईश्वर सेमानंकु तुम पाखकु फेराई आनिबे। समस्त उच्च पर्वत व चिरंतन पहाड़ समूह समतल भूमि रे परिणत करिबा व उपत्यका को भरी देई समतल करिबा सकाशे ईश्वर आदेश देइछन्ति। तहिरे ईश्वरंक गौरव रे इस्राएल सुरक्षितावस्थारे विचरण करिबो। ईश्वरंक आदेश अनुसार अरण्य व प्रत्येक सुगंध वृक्ष इस्राएल को छायावृत करिअछि। कारण ताहांक समीपरु आगत करुणा तथा नीतिनिष्ठा जोगु ईश्वर आनंद सह इस्राएल को ताहांक महिमार आलोकरे आलोकित करी पथ कड़ाइबे। बारुक 6 अध्याय। प्रवक्ता जेरेमियाक पत्र। जो मानकु बाबिलोनिय मानक राजा बाबिलोन को दास रूपरे नहीं जिबा पाई बनस्थ कले सेही मानकु एही वार्ता जणाइबा पाई ईश्वरंक आदेश मुताबक जेरेमियाक द्वारा लिखित पत्रर एक नकल एही। ईश्वरंक सन्निधान रे तुम्भे माने जेउ पाप कल से समस्त जोगु बाबिलोन राजा नबुकदनेस्सर तुम्भ मानकु बंदी करी बाबिलोन को नहीं जिबे। सुतरां तुम्भे माने जेबे बाबिलोन आसी पहुँचीब तेबे सेठारे दीर्घकाल व्यापी अर्थात 7 पुरुष धरी बास करिब। तत्परे मु तुम्भ मानकु सेठारु फेराई आनिबी। बाबिलोन रौप्य स्वर्ण तथा काठ निर्मित देव मानकु तुमे देखिबाकु पाइब। सेही देव माने मनुष्य मानक कांधरे बुहा हुअन्ति व से माने विजातीय मानक हृदय रे भयभीत सृष्टि करन्ति।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସେହି ବିଦେଶୀ ଜନତା ତୁଲ୍ୟ ପରିଣତ ନ ହୁଅ, ସେଥିସକାଶେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦେବମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠ ତଥା ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଦେଖି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହିପରି କହିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ ସେ ଅଟ ତୁମେ। ମୋର ଦୂତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜିହ୍ବା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମସୃଣ କରାଯାଇଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତଥା ରୌପ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। କିନ୍ତୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ କପଟୀ ଦେବ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଆଭରଣରେ ବିଭୂଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବାଲିକା ଯେପରି ପସନ୍ଦ କରେ, ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ନିର୍ମାଣ କରି ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବିମଣ୍ଡିତ କରନ୍ତି। କେବେ ବା ସେହି ଦେବମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋପନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତଥା ରୌପ୍ୟ ନେଇ ପୁରୋହିତମାନେ ନିଜ ନିଜ ସକାଶେ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି। ପୁଣି କେତେଥର ବେଶ୍ୟାଳୟ ବାସିନୀ ଗଣିକାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ କେତେକାଂଶ ସେମାନେ ଦାନ କରନ୍ତି। ରୌପ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତଥା କାଠ ନିର୍ମିତ ସେହି ଦେବମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ କରନ୍ତି। ନିଜକୁ କଳଙ୍କ କିମ୍ବା କ୍ଷୟରୁ ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେବେ ବାଇଗଣୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ଧୂଳି ଯୋଗୁଁ କଳଙ୍କିତ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ପୋଛିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼େ। ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେଶାଧିପତି ସଦୃଶ ସେହି ଦେବ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ରାଜଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଅପମାନ ଦେଉଥିବା କୌଣସି ଲୋକକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅସମର୍ଥ। ତାର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଗୋଟିଏ କଟାରୀ ଧରେ, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତାହା ଗୋଟିଏ କୁରାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଧରେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓ ତସ୍କରମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ ଦେବ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ପାତ୍ର ଯେପରି କୌଣସି ଉପଯୋଗରେ ଆସେ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ଦେବମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତୋଳିତ ଧୂଳିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଭରିଯାଏ। ରାଜାଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିବା ଲୋକକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଲା ପରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ତାହାକୁ ସାଇତି ରଖୁଥିବା ଭଳି ଦେବମାନେ ଯେପରି ତସ୍କରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଣ୍ଠିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିସକାଶେ ପୁରୋହିତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦ୍ୱାର ତାଲାବଦ୍ଧ ତଥା ଅର୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୀପଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଦେବମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ କରନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦେବମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମନ୍ଦିରର ଓରା ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ତିକା ଜାତ କୀଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆହାର କରିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତଦ୍ୱାରା ତରଳିଯାଏ। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଧୂମରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ଯେବେ କଳା ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଧୁଡ଼ି ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ତଥା ମସ୍ତକ ଉପରେ ବସନ୍ତି। ବିରାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରେ। ଏତଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେମାନେ ଦେବ ନୁହନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିହିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୁ କଳଙ୍କ ଯଦି ପୋଛି ଦିଆ ନଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୁଏ। ଚାଞ୍ଚରେ ଢଳା ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ବିନିମୟରେ କ୍ରୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୀବ ଶ୍ୱାସରୁ ବଞ୍ଚିତ। ପାଦ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବୁହାଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ସେମାନେ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ନିଜ ନିଜ ମୂଲ୍ୟ ହୀନତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେଥିସକାଶେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେହି ଉପାସକମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି। କୌଣସି ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ନିଜକୁ ଚଲାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଓଲଟାଇ ଦିଏ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସିଧା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିବା ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ
नैवेद्य सकल रखाए। जो नैवेद्य सबू एही देवमानक प्रति उत्सर्गीकृत हुए ताहा पुरोहित माने विक्रय करी सेही अर्थ उपयोग करती। सेहीपरि सेमानक पत्नी माने सेथुरु किछि अंश नहीं लवणाक्त करी ताहाको साइती रखती, किंतु सेमाने दरिद्र किंबा निसहाय मानकु किछि दान करती नाही। रजस्वला तथा प्रसव पर नारी माने सेही नैवेद्य गुड़िको स्पर्श करती। ए समस्त कारण जोगु तुम्भ मानकु एहा जणा जे सेमाने देव नुहंती, तेनु सेमानक प्रति भीत हुआ नाही। सेमाने काहिंकि बा देव नामरे नामित रौप्य स्वर्ण तथा काठ द्वारा निर्मित देवमानंकु नारी माने खाद्य परिवेषण करती। छिन्न वस्त्र परिहित होई दाढ़ी तथा मस्तक क्षौर करी व मस्तक अनावृत करी पुरोहित माने सेमानंक मंदिर रे उपवेशन करती। मृतलोक प्रति उद्दिष्ट श्राद्ध भोजी समय रे केही केही जेपरि करती, सेहीपरि सेमाने सेमानंक देवमानंक सम्मुखरे अट्टहास तथा चित्कार करती। पुरोहित माने सेमानंक पत्नी व संतान मानंक परिहित कराइबा पई सेमानंक देवमानंक वस्त्राभरणरु किछि घेनी जाती। सेमानंक प्रति मंगल किंबा अमंगल करा जाऊ जे कोनोसी परिप्रेक्षी रे परिशोध करिबा पई सेमाने अक्षम अटंती। कोनोसी राजा को नियुक्त करिबा किंबा स्थानच्युत करिबा पई मध्य सेमाने असमर्थ। सेहीपरि सेमाने संपद किंबा अर्थ दान करि पारंती नाही। केही जदि सेमानक उद्देश्य रे कोनोसी मानसिक व्रत ग्रहण करे, तेबे तापरे से जदि ताहा निर्वाह न करे, तेबे सेमाने ताहा दाबी करंती नाही। कोनोसी लोकको मृत्यु रक्षा करिबा किंबा दुर्बल मानक शक्तिशाली मानक हस्तरु सेमाने मुक्त करि पारिबे नाही। अंध को दृष्टि शक्ति प्रदान किंबा क्लेश जर्जरित लोकको सेथुरु सेमाने मुक्त करि पारिबे नाही। विधवा प्रति करुणा प्रदर्शन किंबा अनाथ प्रति कौनसी मंगल सेमाने करि पारिबे नाही। काठ निर्मित व स्वर्ण तथा रौप्य द्वारा आच्छादित एही माने पर्वत पथर सदृश अटंती। सेमानक सेवाकारी माने लज्जित हेबे, ताहा हेले सेमाने देव भली काहिंकी कौनसी व्यक्ति विवेचना करिबो किंबा सेमानक देव नामरे अभिहित करिबो। एतद् व्यथित कालदीय माने निजे सेमानकु अश्रद्धा जणांती। कथा कहिबा शक्तिरु वंचित जणे मुख को देखि सेमाने ताको घेनी आनी कथा कहिबा शक्ति प्रदान करिबा पई बेल को प्रार्थना करंती। कारण सेमाने विचार करंती जे बुझिबा पई बेल सक्षम जणे व्यक्ति, किंतु सेमाने एहा जानंती नाही, तेणु सेमाने सेमानंकु उपेक्षा करंती। अतएव सेमाने वृद्धिहीन कटिरे सूत्र घुराई व पथ पार्श्वरे उपवेशन करी नारी माने गुगुगुल परिवर्ते चक्षु धूमायित करंती। तत्परे पथिक मानक मध्यरु केही जणे जदि सेमानक मध्यरु जणे नारी को घेणी जाई ता सह शयन करे, तेबे सेही नारी निज प्रतिवेशी मानकु उपहास करे जे सेही प्रतिवेशिनी नारी ता सदृशरे जणे सुंदरी नुहे व तार कटीर सूत्र छिंडा जाए नाही। सेमानक उद्देश्य रे जे कोनोसी कार्य करा जाऊ पछे ताहा व्यर्थ। ताहा हेले सेमानकु देव बोली काहिंकी केही केबे विचार करिबो किंबा सेमानकु देव नामरे नामित करिबो। सेमाने चढ़ेई व स्वर्णकारक मानक द्वारा निर्मित सेमानक संबंध रे शिल्पी माने जहा चालंती ताहा व्यतीत सेमाने अन्य किछि होई पारिबे नाही। जेउ माने सेमानकु निर्माण कले सेमाने दीर्घकाल व्यापी जीवित रहिबे नाही। ताहा हेले सेमानक द्वारा निर्मित सेही वस्तुगुड़िक किपरि देव होई पारिबो। जेउ माने सेमानक उत्तरायण सेमानक पई सेमाने केवल मिथ्या तथा निंदा संचय करी जाई अछंती। युद्ध किंबा अन्य कौनसी दुर्गति जेबे संघटित हुए, तेबे पुरोहित माने परस्पर मध्यरे आलोचना करंती जे सेमाने निजे व सेमानक देव माने केउठारे लुचि रही पारिबे। तेबे सेमाने किपरि हृदयंगम करंती नाही जे युद्ध किंबा अन्य कौनसी दुर्गतिरु जे माने निज निज को रक्षा करि पारंती नाही, सेमाने देव नुहंती। परवर्ती काल रे जणाई दियाजिबो जे काठ निर्मित व स्वर्ण तथा रौप्य द्वारा आच्छादित होइथिबा जोगु सेमाने
ଅଯଥାର୍ଥ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସମସ୍ତ ଜାତି ଓ ରାଜାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ହୃଦବୋଧ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଦେବ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ କାରିଗର ଅଟନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ତେବେ କିଏ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଦେବ ନୁହନ୍ତି? କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ କୌଣସି ବିଚାର ରାୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାଠ ନିର୍ମିତ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତଥା ରୌପ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଦେବମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପୁରୋହିତମାନେ ପଳାୟନ କରି ନିଜ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଓରା କାଠ ଜଳୁଥିବା ଭଳି ସେହି ଦେବମାନେ ଅଗ୍ନିଭଜ୍ୟ ହୋଇ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାଜା କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ହେଲେ କାହିଁକି କେହି ସ୍ୱୀକାର କରିବ କିମ୍ବା ବିଚାର କରିବ ଯେ ସେମାନେ ଦେବ ଅଟନ୍ତି? କାଠ ନିର୍ମିତ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତଥା ରୌପ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଦେବମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଦସ୍ୟୁ ଓ ତସ୍କରମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତଥା ରୌପ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିହିତ ବସ୍ତ୍ରାଭରଣ ଅପହରଣ କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ସେହି ଲୁଣ୍ଠିତ ବସ୍ତୁ ନେଇ ଯେବେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଏହିପରି କପଟୀ ଦେବ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଜଣେ ରାଜା ହେବା କିମ୍ବା ନିଜ ମୁନିବର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଉପକରଣ ହେବା ବରଂ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଅଥବା ସେହିପରି କପଟୀ ଦେବ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଗୃହର କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୃହଦ୍ୱାର ହେବା କିମ୍ବା ରାଜପ୍ରସାଦର ଗୋଟିଏ କାଠସ୍ତମ୍ଭ ହେବା ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଜାଜଲ୍ୟମାନ ଓ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ତଥା ତାରାଗଣ ଆଜ୍ଞାବହ ବସ୍ତୁ ଅଟନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାହା ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ସେହିପରି ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯେବେ ମେଘମାଳାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବଳୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ପର୍ବତ ସକଳ ତଥା ଅରଣ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦହନ କରିବା ପାଇଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅଗ୍ନି ଯେବେ ପଠାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରତି ପ୍ରାପ୍ତ ଆଦେଶର ଅନୁଗତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆକୃତି କିମ୍ବା ଶକ୍ତିରେ ଏହି ପିତୁଳାଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମସ୍ତ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି। ସୁତରାଂ କୌଣସି ଲୋକ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦେବ ରୂପେ ବିଚାର କରିବା କିମ୍ବା ଦେବ ନାମରେ ନାମିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ଜାଣି ରଖ ଯେ ସେମାନେ ଦେବ ନୁହନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ କିମ୍ବା ଆଶିଷ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳ କିମ୍ବା ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ ପ୍ରଦୀପ୍ୟମାନ ହେବା କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରତୁଲ୍ୟ କିରଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅସମର୍ଥ। ବନ୍ୟପଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ପଳାୟନ ପୂର୍ବକ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ସୁତରାଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଦେବ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାକୁଡ଼ି କ୍ଷେତରେ ସ୍ଥାପିତ ପକ୍ଷୀ ହୁରୁଡ଼ା ଯେପରି କିଛି ରକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ କାଠ ନିର୍ମିତ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତଥା ରୌପ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଦେବମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେଉଁଠାକୁ ସର୍ବବିଧ ପକ୍ଷୀ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ବସନ୍ତି, ସେହି କଣ୍ଟାବାଡ଼ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ମୃତ ଶରୀର ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। କାଠ ନିର୍ମିତ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତଥା ରୌପ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ସେମାନଙ୍କର ଦେବଗଣ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିହିତ ଓ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ବାଇଙ୍ଗଣୀ ତଥା ଶଣବସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେମାନେ ଦେବ ନୁହନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ନିଜେ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ
ଓ ଦେଶରେ ଅପମାନର ପାତ୍ର ହେବେ। ସୁତରାଂ ଯାହାର କୌଣସି ପିତୁଳା ନାହିଁ ସେହି ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବରଂ ଶ୍ରେୟସ୍କର, କାରଣ ସେ ଅପମାନରୁ ଦୂର ହୋଇ ରହିବ।